اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरत-उज़-ज़ुमर की आयत नंबर 53 से और पारा नंबर 24 है फमन अज़्लमु। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वअनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुंसरून। वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िल इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ततन वअंतुम ला तशऊरून। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फ़र्रत्तु फ़ी जंबिल्लाहि व इन कुन्तु लमिनस साख़िरीन। औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन। औ तक़ूल हीन तरल अज़ाब लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन। बला क़द जाअतक आयाती फ़कज़्ज़बत बिहा वस्तकबरत वकुन्त मिनल काफ़िरीन। वयौमल क़ियामति तरल्लज़ीन कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दह अलैस फ़ी जहन्नम मस्वल लिलमुतकब्बिरीन। वयुनज्जिल्लाहु अल्लज़ीना इत्तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूअ
لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل
منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيम। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल ज़ुमर अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल हुई। कल इंशाअल्लाह सूरतुल मोमिन शुरू करेंगे। आज का सबक देख लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।